Turšija od smokvi, grožđa i šargarepe. Evo jedne odlične zimske salate. Spoj slatkog, kiselog i po želji ljutog ukusa. Savršena kao salata, lepa na ukus i na izgled. Za ovu salatu potrebni su nam ne baš sasvim zreli plodovi smokve, grožđe, šargarepa, ljuta paprika za one koji vole ljuto. U veliku teglu zapremine 3 kg slažemo red smokvi, red grožđa, red šargarepe i na kraju stavimo ljutu papriku. Teglu nalijemo do vrha sljedećim nalivom: 2 litra vode, 150 g šećer, 75 g soli, pola litra sirće, pet grama vinobran, 3 grama konzervas. Sve lepo sjediniti. Ako se radi pasterizacija, konzervansi nisu potrebni. Preko voća i povrća u tegle dodati od začina samo biber. Tegle naliti do vrha nalivom. Punu teglu zatvorite listom od vinove loze ako imate, ali ni to nije neophodno. Tegle dobro zatvorite. Držite na hladnom i tamnom mestu. Salata može da se jede nakon 15 dana.